Hello guys, it's me again. Pila istorya guys. Human sa simba guys, sa maligya dayon ang inyong lula bisan ulan-ulan guys. Parang naay piso pod nga musaka guys ug naay ikabayad sa parcel. Uban-uban akong dalaga guys, akong bunso guys. Diri guys. Siya ang akong badi-badi guys kay nihulaw naman ang ulan na abot mi diri guys sa pagpamaligya pila ra istorya balik na pud mi guys adto mi dito sa Purok 8 na pud mi guys. Mao na dayon ni guys ang result guys. Iyan na dayon gipatuyok guys ang motor guys kay maadto mi sa Purok 8 guys. Fast forward ta guys. Picture sa mi diri guys. Mao na dayon ni guys, nakauli na dayon ni naghikay na po dayon ko guys kay bisag ulan guys kay kinahanglan kita mo uli diri sa atong sa iligan guys kay natay obligasyon guys. Matik na matik ni guys pahatod na taan ni guys sa naawan guys. Ang akong gwapo nga banag. Hello guys, it's me again. Pila istorya guys. Human sa simba guys, sa maligya dayon ang inyong lula bisan ulan-ulan guys. Parang naay piso pod nga musaka guys ug naay ikabayad sa parcel. Uban-uban akong dalaga guys, akong bunso guys. Diri guys. Siya ang akong badi-badi guys kay nihulaw naman ang ulan na abot mi diri guys sa pagpamaligya pila ra istorya balik na pud mi guys adto mi dito sa Purok 8 na pud mi guys. Mao na dayon ni guys ang result guys. Iyan na dayon gipatuyok guys ang motor guys kay maadto mi sa Purok 8 guys. Fast forward ta guys. Picture sa mi diri guys. Mao na dayon ni guys, nakauli na dayon ni naghikay na po dayon ko guys kay bisag ulan guys kay kinahanglan kita mo uli diri sa atong sa iligan guys kay natay obligasyon guys. Matik na matik ni guys pahatod na taan ni guys sa naawan guys. Ang akong gwapo nga bana guys.